ke Jepang itu karena sebagai guru ngaji untuk anaknya orang Indonesia. Jadi tidak dibekali bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Tapi qadarullah ternyata ketemu jodoh di Masjid Kobe orang Jepang gitu. Ketika anak-anak pulang ke Jepang menjadi wasilah juga jalan dakwah mewakili penduduk Gontor ini untuk mengembangkan ilmu-ilmunya sampai di Jepang nanti. Entah dengan cara apa, saya juga nggak tahu takwa mau belajar apa gitu. Tapi harapan saya semoga legasi yang ingin kami tinggalkan di Jepang nanti adalah Al-Quran ini tersebar di seluruh Jepang dan anak-anak melanjutkan gitu. All the graduates of the Gontor is very extremely famous. Yeah. And I know personally some people graduate from Gontor. They are very good at Arabic language or English, Islamic knowledge. So why not my son to study? Yeah, it's like a dream. Okay. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to send the best regard to all of the watcher and also the all friends, family who is watching the Unida Darussalam Gontor televisions. So today we are delighted to welcome distinguished guests from Japan, His Excellency Dr. Keiichiro Sugimoto and his brother wife, Ustadzah Purwati Kasmaja. Welcome to Unida Darussalam Gontor. Alhamdulillah. Dr. Sugimoto is the chairman of Chiba Islamic Cultural Center at Japan. He is lecturer and translator of the Quran in easy Japanese. He came to our beloved campus Unida Gontor in order to, first of all, to have such silaturahim with the rector and also Grandmaster Sheikh of Darussalam Gontor, as well as he want to make his sons to be involved, admitted at Darussalam Gontor during this program, summer programs, intensive program for studying Quran and also Arabic studies here in Unida Gontor. So today we have such a good opportunity to listen a little bit history about Islam in Japan, inshallah. And I will start some of the interviews with Dr. Keiichiro, and Ibu Purwati, and how to be a Muslim and performing halal lifestyle in Japan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to call you Kiai. Dr. Keiichiro Sugimoto and Ustadzah Purwati Kasmaja. Welcome to Unida Darussalam Gontor. No, it's my pleasure. Yes, Darussalam Gontor really very pleased to be with you right now, and also your time being here as one of our blessing from God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, as well as the motivation and support that your coming here will bring barakat, inshallah. Amen. Amen. So I would like to have some little bit questions, perhaps related to your life, your background. How do you start of your Islam and how Islam developed in Japan? This is our discussion today. Okay, perhaps could you introduce yourself and perhaps before starting my question, could you please start by introducing yourself? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Sugimoto. Simply Sugimoto is this time. Yes. Kyoichiro is difficult. So Sugimoto is a family name.
Okay. It's originally from the family of samurai clan. Samurai. Samurai. Yes, originally. Mm. I was born, raised up in Gifu. Gifu Okay. is between Tokyo and then Osaka. Osaka. Mm. Okay. I was raised up there, and then before finishing, just after finishing high school, Okay. then study in the university. Mm. That time I embraced Islam. Mm. Already 29 years ago. Yeah, already. Yeah. So now I'm chairman of Chiba Islam Cultural Center together with my wife in Chiba. Chiba is just next to Tokyo, Okay. and then with my 3 sons. Oh, Alhamdulillah. 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 What a nice family. Yeah. This is my wife. Yeah, Alhamdulillah. Perhaps could you mention a little bit about yourself, Ustazah Purwati? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Satu kehormatan bisa diterima di Gontor. Alhamdulillah, Masya Allah. Pasti nggak percaya gitu. Sampai juga kami ke Gontor. Nama saya Purwati Kasmaja. Saya lahir dari Cilacap. Lahir di Cilacap. Kemudian pergi ke Jepang itu sebagai guru ngaji. Guru Iqro yang dibawa oleh Konsulat Indonesia. Beliau sudah wafat sekarang. Namanya Bapak Zamardi. Dan Ibu Rina, istri beliau juga sudah wafat. Alhamdulillah ke Jepang itu karena sebagai guru ngaji untuk anaknya orang Indonesia, jadi tidak dibekali bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Tapi qadarullah ternyata ketemu jodoh di Masjid Kobe orang Jepang gitu. Jadi sampai hari ini itu sebagai amanah dari Allah. Allahu Akbar. Saya kira pasti ada rahasia besar di balik kenapa saya harus di Jepang sebagai guru ngaji. Inilah yang menjadi sedikit demi sedikit kita semoga jalan hidayah dan dakwahnya Jepang dengan keberadaan kami ini, insyaallah. Masya Allah. Ya, kami keluarga besar Unida Gontor sangat senang sekali atas kunjungan Ibu dengan Dr. Sugimoto. Ya, semoga membawa berkah ke depannya untuk silaturahim ini. Terima kasih. Please allow me to question you some of first of all about your background of your life, Dr. Sugimoto. Could you briefly tell us about your life to know Islam? Okay. How could you know Islam and now you have converted to Islam and now become Muslim in the minority Muslim population in Japan? And of course, we know that in Japan, it is not easy how to perform Islamic life. Okay. So when I was 19 years old, yes, I was university student. Okay. I met Muslim student from Bangladesh. Okay. That's the first Muslim I met in my life. Okay. Then we just made friendship because he was a little bit troubled. He couldn't speak Japanese. Yeah. And then he can only speak English. Yeah. So maybe I want to practice English. So we make friendship and then we eating together and make conversation together. Then one day he invited me to Bangladesh during summer vacation. Okay. Oh, what to do? It's like interesting. Different culture. Okay. So just ikut. Only just satu minggu. Oh, only 1 week. A week. So what happens? Oh, that was 1996. So a big culture shock. What happened because of poverty? The people are very poor. I was very shocked. And then, but my friends' family, they are very good hospitality, friendliness. I was feeling very nice. The family bond is very strong. While Japan, maybe family is almost broken, but they have still maintained that family value. When I visit like a village, the children, they are no school, they have no school, but they are very energetic. They are also hospital, like they are inviting me to come to their home. So why they are just seen like foreigner, first time to see in the village, but they want to be welcome. So why they behave like that? Because I don't know, they are Muslim. So maybe Islamic teaching. Yeah, is maybe teaching them something
So after coming back to Japan, I tried to find a book in Islam. Okay. Yeah, Mm. because that's no internet. Mm. So I went to Fine. bookstore or library. I found the Quran in Japanese language. Mm. That was almost only book Mm. which I accessed to Mm. know the basics of Islam. Mm. Then I found a unique concept of Tawheed Okay. and Okay. Akhirah. And Akhirah. These Okay. two concepts so unique I found in the Quran. Mhm. And I understood somehow this concept. Yes. Then I tried to find more what is in the Quran. Then I have many questions, Mm. but it's answered. So what to do? Now I want to know more. Mm. So Islam is not just baca Quran. Yes. Yeah, it's a more practice. To practice. And I want to know how Muslim experience Mm. their deen in their life. Mm. So how to know that aspect of knowledge? Mm. I have to be Muslim. Mm. I myself practice, and then I will know. Mm. Yeah. So that's why I decided to embrace this. After 1 year, Mm. After your back from Bangladesh. yeah. That's the story. Mashallah. Mhm. Mashallah, the inspirations, the inspiring visit to Bangladesh brought you into understanding, to know, observe more Islam, and Islam from reading a Quran, and as well as you found the concept of akhirah and also the tawheed. Yeah, mashallah. Yeah, Allah, mashallah, Allah very loving you. Yeah, and also give you a chance of hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang ke Ibu. Ibu, bagaimana sih kisah pertemuan dan proses pernikahan dengan Sensei Sugimoto ini? Bagaimana sih sisi apa istilahnya tantangan, dan mungkin bagaimana ya ketika itu menjalin hidup rumah tangga dengan beliau? Mungkin bisa ya, karena proses awal mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari versi saya, soalnya versinya beda. Kalau dari versi saya, sebelumnya saya sama sekali nggak mengenal beliau. Iya. Nggak pernah kebayang juga bakal ketemu orang Jepang. Suatu hari itu saya datang ke masjid untuk sholat zuhur sebetulnya, tapi di masjid mana itu, Bu? Masjid Kobe. Kobe ya. Tapi hari itu hari Jumat, di mana laki-laki semua yang sholat Jumat kan, jadi saya harus nunggu di luar sampai saya kira semua sudah keluar semua, terus saya mau sholat Jumat. Nah, di situ pertama kali ketika saya mau masuk masjid, saya lagi buka sepatu, tiba-tiba ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi karena saya tuh ngajar Iqra kan, kayak pronunciation-nya nggak pasti, kayak terdengarnya kok Assalamualaikum gitu, kayak jantung. Jadi seketika itu saya ngeliat sambil menjawab Waalaikumsalam. Biasanya kalau di Masjid Kobe itu selalu menjaga manner banget, laki perempuan itu terpisah. Kalau ada salam kita nggak melihat wajahnya. Tapi karena menurut saya gitu loh, siapa yang ngucapin salam nggak pasti gitu. Jadi saya lihat, pas saya lihat Waalaikumsalam dan juga sepatu, saya kaget langsung. Seketika saya kayak, are you Muslim gitu? Pertanyaan saya berikutnya, kemudian dia bilang, me of course. Karena bahasa Inggris saya juga masih terbatas banget. Itulah pertama kali saya bertemu, dan saya tanya, what's your name? And then beliau ngucapin nyebut namanya gitu, tapi saya juga nggak hafal karena hafal nama Jepang itu susah. Itulah pertama kali. Kemudian ternyata kalau dari versi berikutnya nih lucu lagi, coba ya. Versi ayah pertama kali ketemu saya itu pertama kali itu Imam of the masjid in Kobe. He told me that one sister want to learn Japanese language. Oh, Japanese language. Can you introduce her the book to her? The Japanese book, yeah. So I have to wait in the library. Then she came. We're supposed to go to bookstore. The bookstore. Yeah. So I can introduce Japanese book to her. But what happened on the way? On the way, just she dropped, like she suddenly fell down. What happened? So it changed the objective. I have to take care of her, send her to her home. Yeah, but
living with apa itu? Pak Zamardi. Pak Zamardi, ya, vice consul. Vice Consul. Oke. So jangan gitu sampai sini. Jadi Masih belum muhrim ya. Iya betul. kalau versi beliau ternyata mungkin imam masjid berusaha untuk menjodohkan. Oke. Tapi yang saya nggak tahu sama sekali. Jadi yang di balik itu tuh sayanya nggak tahu. Jadi kalau saya temunya yaitu pertama kali waktu masuk ke masjid. Pas masjid, salam Tapi Nabi. beliau sudah mungkin sudah ingin mengetahui ini wanita ini siapa gitu. Jadi masya Allah setelah itu prosesnya sangat cepat sekali. Tiba-tiba beliau datang ke rumah Pak Zamardi. Iya. Karena kan orang tua saya di Indonesia. Kenapa jatuh ya? Inilah itu. Kalau nggak jatuh mungkin nggak jadi jodoh juga. Wah, masya Allah. Tiba-tiba kaki saya tuh kesleo. Oh, Allahu Akbar. Jatuhnya itu benar-benar nggak jatuh bohongan sampai kakinya tuh Oh, oke. pembiru gitu. Pembiru gitu ya. Angle-nya itu Angle-nya. benar-benar keluar dari angle. Allah. Sampai saya benar-benar dibalikin lagi tuh dengan paksa supaya bisa menapak, tapi tetap aja masih nggak bisa napak. Ya, kemudian Jingkek. ya beliau menolong. Ditolongin, Allahu Akbar. Ini kalau dibuat novel luar biasa nih cerita. kemudian pertama mungkin diajak ke ada sebuah restoran India di dekat Dekat masjid. masjid Oke. yang halal, Ya, jadi halal, dipinjemin kayak untuk dikompres dengan Oh, air hangat. ya. Oke, air hangat. Oke, masya Allah. Itu sih. Allahu Akbar. Setelah itu kemudian sudah merencanakan ini, yang saya tuh juga nggak tahu, Ustaz. Jadi beliau ngundang orang tuanya, saya pikir kenalan, karena kan nggak bisa komunikasi. Iya, karena beliau ketika itu dengan bahasa Jepang terus ya. Iya, atau bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris, Oke. dan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jepang. Oke. Jadi selalu diterjemahkan sama teman-teman yang dekat saya itu. Oh, oke. Mungkin ada orang Singapura, ada orang Indonesia juga. Masya Allah. Yeah, that was good experience. Nah, ini Ternyata sangat menarik. This is very Yeah. very exciting news. Existing information process of. tapi saya itu pada saat itu saya memang sedang berdoa kepada Allah. Oke. Entah saya nggak menghitung hari lagi untuk sholat tahajud setiap malam untuk minta jodoh. Allah. Saya memang lagi minta dijodohkan sama Allah. Kemudian umur saya waktu itu sudah 30 tahun. Iya. Cukup tua kalau untuk orang Indonesia. Tapi saya minta, ya Allah, kalau Allah kehendaki pilihkan untuk saya. Jadi pertama kayak yang pendidikannya lebih tinggi dari saya, karena saya merasa saya tuh nggak punya ilmu, terus pendidikannya nggak tinggi. Kemudian yang ketika berdebat itu saya kalah, karena saya anak pertama, saya takut zalim kepada suami kan kalau ngeyel gitu. Tapi masya Allah, setelah itu puasa Daud itu lagi dikerjakan gitu. Entah sudah berapa bulan tuh saya puasa Daud meminta jodoh. Allah. Dan membaca Al-Quran minimal 1 bulan tuh 2 kali hatam. Masya Allah. Benar khusus minta kepada Allah. Jadi kayak ada Seolah-olah ini jawaban dari doa-doa ibu gitu ya. sampai saya merinding. Merinding. Masya Allah. Akhirnya makanya saya merasa bahwa ya Allah, ini tuh amanah. Saya nggak mengenal sama sekali. Bahasa saya Allah juga Akbar. ngerti. Terus jadi komunikasinya diwakilkan orang. Semua proses pernikahannya, tanggalnya saya tuh nggak ngerti. Sampai di hari hanya itu, Ustaz, ketika semua datang, beliau sudah pakai baju rapi, sayanya tuh cuma pakai baju jubah biasa, datang paling terakhir. Begitu datang ke masjid, itu ada nama saya di situ, sampai saya baca nama sendiri. Podcast aja, kayak marriage ceremony, podcast aja, dan Sugimoto Kyoichiro. Itu di masjid Dan masjid Chiba ya? Oh, di Kobe. Oke. Masjid di Kobe. dan Ya. teman saya sebagai penerima tamu bilang, terus jadi bercandain. Oh ya, Jadi saya tuh nggak, saya pikir masih belum sadar ketika itu proses akad nikah itu ya. Masya Allah. saya pikir sederhana aja, kayak perasaan nikah, kayak nikah di penghulu gitu. Ternyata ada panitia yang sudah menyiapkan semuanya. Ada Qadarullah. bunga-bunga. Berarti di luar ekspektasi dari ibu. Ya, Berarti teman-teman ibu menyiapkan tempatnya, persiapan pernikahan. sudah ngomongin, cuma sayanya nggak ngeh. Karena kan pakai bahasa Inggris, mungkin pakai bahasa. Dan saya tuh sibuk kayak ngajar ngaji setiap hari kan. Allah Akbar.
inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Jadi taala. kalau nggak salah itu pertama kalinya terjadi pernikahan internasional yang dihadiri lebih dari ratusan orang Oh. yang hadir Di Kobe itu sampai Gitu. kan merinding. nggak pernah punya makeup. Iya. Teman-teman tuh begitu aja, sementara saya lihat yang hadir tuh pakai kimono, teman-teman Jepang saya juga ada Pakai baju adat kimono ya. Jepang itu ya. Terus Masya Allah. yang orang Indonesia pada pakai Betul. batik, Oke. cantik-cantik. Jadi begitu saya datang, dia semua kaget, kamu yang menikah kan kamu. Allah. Kalau nggak, teman-teman yang masih gadis bilang gini, saya kan dipanggilnya Bupur kan, Iya. Bupur, aku biar saya aja. Allah. Jadi di situ sampai dengan baju pengantin itu dipesankan sama teman saya, dibuat desainernya. Saat itu masih di kantor pos, jadi diambil sendiri di kantor pos. Di Pas Kobe ya. Di jam Kobe. 11 tuh baru nyampe Pusat Kobe, baru Iya. pakein bajunya. Allah. Di sana tuh dia mulai mau akad. Akad Jadi prosesnya. saya ditarik, Bupur, Ganti baju. dulu. Ya. Jadi sambil ganti baju gitu. Sambil Itu kayak di masjid itu ya. di masjid, Allah. perempuannya di atas. Oh, di atas di lantai 2 gitu Jadi ya. saya melihat pernikahannya siapa gitu. Padahal saya Allah. udah dari mama pakai baju rapi banget, ada bunganya di sini, pakai sarung tangan gitu. Waduh, merinding ini. Itu jadi Iya. Masya Allah. setelah itu komunikasinya gimana, teman-teman pada khawatir kan, Iya karena nanti gimana gitu. ya komunikasi bahasa. Akhirnya saya, ya Allah berikan saya kepahaman, itu aja sih. Oh, Jadi nggak banyak komunikasi, pasti saya lebih banyak mendengar ya. Iya. Listening what you say Mm-mm. at the beginning. ya. Yeah, yeah. So how do you start living together, Bu Purwati? What is the challenging or perhaps Oh, challenge. Yeah. yeah. Well, the beginning, like 5 years, Okay. I have struggling how to maintain istiqamah, Istiqomah. the Muslim. Muslim. The first 5 years. After I met her, it's another challenge Okay. how to establish family. Okay. It's another level of challenge. Okay. No more living alone, but together. Mm. So understanding the different like Mm. counterpart, Okay. right? Gender, Mm. laki-laki perempuan pikirannya beda, the attitude, behavior juga beda. Mm. So and the different culture. Yeah. Indonesia, orang Indonesia, orang Jepang. Yeah. So the concept of cleanliness are beda, Yeah. about how working Yeah. habit also beda. So how to overcome Overcome mutual understanding. misunderstanding. Okay. Yeah, so have sabar dulu. Harus sabar dulu. Okay. Then have anak, Okay. another level of challenge. Okay. 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 Gitu, Masya Allah. This is really struggle ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Ibu Pur, bagaimana komunitas Muslim di Jepang mendukung satu sama lain terus dalam menjalankan syariat ketika itu ya penduduk Jepang kan non Muslim. Kemudian bagaimana cara mendidik anak-anak agar tetap teguh dalam Islam meskipun tinggal di lingkungan mayoritas non Muslim di Jepang. Pertama, mayoritas Japanese, teman-teman orang Jepang tuh alhamdulillah sejak saya tinggal di Jepang tuh tidak ada penolakan ataupun kayak diskriminasi. Oke. Yes. Seluruh teman-teman Jepang saya yang alhamdulillah yang saya temui tuh tidak mendapatkan hal seperti itu. Jadi mereka mendukung, bahkan teman-teman Jepang tuh memberitahu misalnya di sini ada masjid, yang ini halal, yang ini. Waktu itu juga sudah ada pengetahuan tentang halal haram. Mungkin beberapa Muslim sudah pernah tinggal juga di Jepang kan. Meskipun jumlah halal barang yang halal masih sedikit sekali tahun 2000. Oke. Jadi, nah setelah tahun 2003 beliau selesai master di Kobe Daigaku. Oke. Beliau langsung lanjut belajar di Malaysia. Ya. Di kayak UF. Nah di sana justru buat kami itu sesuatu yang baru lagi, karena walaupun di tanah Melayu tapi semuanya serba baru juga. Baru nikah, semuanya benar-benar belajar, langsung punya anak lagi. Tapi alhamdulillah kalau untuk masyarakat Jepang, mereka bisa menerima keberadaan Islam itu sendiri, dan saya dengan berhijab ini diterima dengan baik. Kemudian apa tadi tentang apa itu
dalam menjalankan syariat, kemudian mendidik anak. mendidik anak agar tetap teguh dalam Iya. dalam Islam, Pertama, dan Islam, sholat. Ya. First of all, like Yes. we have agreement Okay. with me and my husband Okay. that he said like, okay, we are not living under any culture but Okay. under umbrella of Islam. Okay. So, the fokusnya itu jadi everything we have to back to the Islamic Yeah. rule. Okay. We have to agree Okay. because totally we are different. So whenever we have to remember, and then he give me like I have to make promise that two things that I have to obey, have to listen, or one never telling lie, and then Okay. to be don't be lazy. Okay. Okay. Jadi dia tuh bilang dua hal yang harus saya tegakkan itu. Iya. Pertama, jangan bohong Tidak dan boleh jangan bohong. malas. Jangan malas itu. Dan Ya. kita hidup di dalam rule Islam. Islam. Nilai-nilai Islam. Salahnya ya, Okay. apapun masalah, kita kembali lagi bagaimana Islam memandang. Ya. Masalah pendidikan, about education, first Yeah. he said, my duty is when the children still waktu TK. Okay. Nol Preschool. sampai TK. Okay. Ya. Beliau bilang 0 sampai TK itu tanggung jawab saya sepenuhnya. Jadi lo harus saya harus mendidik anak baca Al-Qur'annya, sholatnya, Islamic studies gitu. Okay. Jadi waktu anak masih bayi sampai umur TK. Setelah SD baru beliau ambil alih. Okay. Tapi untuk pendidikan agama Pendidikan saya Islam. Okay. Okay. So you said like when from kindergarten my responsibility, right? After that, and then you take care of Yeah. that. Gitu. Yeah. How do you cultivate and how do you inculcate the values Islam to your children? Oh yeah, you got okay. Yeah. Well, of course, children they follow the parents. Okay. So our behavior, Yeah. our like daily saying, they are crucial matter. Yes. Yeah. So first we have to know Mm. Islam, especially I'm still myself is a mu'allaf, Okay. so have to learn. So it's struggle, it's a challenge. Yes. Yeah. Yeah. So basically whatever I learn, I inform to my wife or the children. Okay. And The then children then practice. they have to know Practice. in Japanese. Mm. Yeah, education in Japanese. Okay. So I have to tell the Islam in Japanese. All right. Japanese. And we decide our children first mother language is Okay. Japanese. Because karena mereka kan orang Jepang juga. Okay. Suatu hari impian kita mereka menjadi ulama di Ulama di Jepang. dengan bahasa Masya Allah. Jepang. Masya Allah. Jadi dari kecil praktis agama itu tentang 5 time daily prayer ya. Jadi sengaja kita tinggal dekat masjid karena supaya mendidik anak-anak tuh selalu sholat di masjid. Okay. Terus setiap subuh kita baca Quran bersama. Jadi bapak ibu semuanya bareng-bareng gitu, berlima. Yeah. That's the main point. Like, Yes. living in Japan, like non-Muslim majority, Okay. majority country, right? Yeah. Mm. So keeping these 5 daily prayers Okay. is really the key. Okay. The key. Yeah, Okay. because many parents do it. Okay. This So in school, is very tough. Yeah. In very school. tough, Yeah. very Yeah. challenging, Particularly during fasting of Ramadan. Oh, this is very challenging. Mm. So as far as the person, this mu'allaf or a new Muslim or young Muslim, Mm. they connect with Allah, Mm. 5 daily prayers, then we are relaxed. Mm. We can relax, right? Mm. But if forgetting Mm. prayer is bad. Mm. So our first priority, okay, let's pray together. Mm. So we try to go to masjid Masjid. yeah, Okay. together. Okay. With your family, Anak, with yeah. your children. Okay. Take Okay. and after Fajr, every Fajr prayer, baca Quran. Baca Quran. Yeah. Okay. And then artinya juga. Oh, Just yeah. review. Review. Okay. Translate. Okay. So you want to introduce Yeah, Quran? Yeah. One project. So this is the Quran in easy Japanese. Okay. In Japanese language, no Okay. Arabic text. There's Okay. a specific reason for this. Mm. That because this book, I mean, especially this translation, yeah, you know, Quran itself. Quran is Arabic only, Okay. but they are only meaning or translation. Translation. This is for basically Japanese non-Muslim. Okay. So Because this Quran is easing to make easier of Japanese Japanese understand. to understand about Yeah, Islam. yeah. Mashallah. Because as many people or majority of the Japanese population, they do not know Islam. Okay. And then many misunderstand Mm. about terrorism, right? And so how to remove Okay. To remove this concept, Yeah. these thoughts about Yeah.
Yeah. So the Quran is, the foundation of Yes. Islamic knowledge. Okay. So first, let them know Quran. Okay. And they have the reading culture. Okay. So they suka baca Baca bukunya. bukunya. Okay, so make the Quran translation, but make it easy. This is Japanese. Okay. So our mission now is to distribute. Distribute. To let the Japanese people read, baca sendiri. Then inshallah kalau hidayah datang, the guidance, Okay. inshallah they will understand. Allah. MashaAllah. So we took with Dr. Mizutani is one translator. Okay. We spent 4 hours Okay. every Fajr prayer for 2 years. 2 years. Okay. Yes. And finally published 2009. Alhamdulillah. Yeah. So far we distributed 10,000. 10,000. Yeah. Support of Japanese. Yeah. MashaAllah. And this is supported by Masyarakat Orang Indonesian Jadi- people. People. They supported it. Yeah. Yeah. Dari Cita Quran Foundation. Yeah. Foundation. Yeah. Okay. MashaAllah. Yeah. Yes, yeah. We hope that you understand reading of Quran in the Japanese language and as well as understanding the meaning of Quran, Yeah. the meaning of Quran, the meaning of ayah, Yeah. and also the lesson from Quran. Yeah, many of Japanese they know Islam and embrace Islam. Yes, inshallah. So Inshallah. thank you. Welcome. Yeah. I mean, very highest devotion for Islam in Japan. So perhaps this is before last. We have some questions about lifestyle, halal lifestyle in Japan. Yeah. Well, so do you have any problem or perhaps such or some challenges to implement the halal lifestyle in Japan, particularly in consuming or choosing halal food, Islamic finance, or perhaps halal, we can say friendship. We can relationship. With other Muslims. Yeah. Okay. Or perhaps some of the issue related to the halal lifestyle in Japan. Okay. One of the major challenges new Muslim have is how to find halal food for example. Okay. But halal concept itself is not that narrow concept. Halal is more our way of life. Okay. Halal life. Okay. Yeah. So human relationship, about the relationship between man and woman. Okay. Also about finance, banking, Banking. riba, issue. Okay. So it's more broad. Okay. But if I focus on maybe food and beverages, right? So still we need more halal restaurants for domestic purpose, as well as so many tourists from Indonesia, Malaysia, at least 1 million. 1 million. Like Muslim tourists visit Japan every year. Okay. So how to cater their needs. So there's so many business sector, they go for halal certification. So their potential needs still to increase more halal restaurants, and it help for us, those are living in Japan. We get more access to their halal food. Halal food. Yeah. So it's still ongoing. And also ongoing. Ibu sebagai ibu rumah tangga di Jepang, bagaimana merasakan gaya hidup halal di sana? Apa kiat-kiat untuk mensupport supaya kebutuhan halal terpenuhi di Jepang? Baik, alhamdulillah waktu anak-anak kan semua sekolahnya di sekolah Jepang. Jadi salah satu menjaga makanan halal tuh kita bawa makanan dari rumah. Semacam bungkusan ya, halal food. Bento kalau bahasa bento. Nah, untuk mendapatkan makanan halal tuh, daging halal tuh, kita ada toko halal, beberapa toko halal. Sekarang lebih banyak lagi jumlahnya, tapi waktu itu cukup ada belinya secara online. Itu yang fenomenal tuh, ada juga orang Indonesia yang punya halal shop, Azhar Halal Shop namanya, di Kyushu. Itu pionir waktu itu tahun 2000-an itu. Justru orang Indonesia itu yang menyediakan bahan-bahan halal. Salah satunya juga produk dari Indonesia. Jadi betul-betul perjuangan yang luar biasa untuk menjaga makanan halal buat anak-anak. Tentu saja kita nggak bisa, kalau jalan-jalan tuh nggak bisa jajan, nggak bisa. Karena hampir 99% tuh nggak halal. Semua produknya. Ada yang ada label halal, jumlahnya masih sangat sedikit sekali. Syubhat. Subhat.
Okay, so Masya Allah di Indonesia tuh seperti tadi takwa anak saya tuh Yeah. enjoy banget. enjoy. Nggak perlu tanya Alhamdulillah, lagi. insyaallah. Masya Allah. Jadi memang luar biasa. Semoga kedepannya itu seperti tadi harapannya banyak banget challenging untuk memperbanyak produk-produk halal di Jepang. Okay. Hmm. Semakin banyak orang Muslim yang visit Jepang juga, nanti keuntungannya orang yang memang tinggal di Jepang gitu untuk memperoleh makanan halal yang lebih banyak lagi. Yeah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak. Ini mungkin tantangan apa itu halal ya, dari segi makanan, pakaian ataupun tourism juga sebagai tantangan. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan bertambahnya Islam Muslim di sana juga berkembang halal. Mungkin yang terakhir tentang kenapa why do you choose University of Darussalam Gontor as the university for your son Taqwa Sugimoto? Yeah, alhamdulillah. Perhaps you have any Yeah, this is our last question. yeah, the Gontor is already established brand. Okay. So not only Indonesian people, Okay. many non-Indonesian, they Yeah. know Yeah. the name. So it's a famous Islamic institute. Okay. As far as I know, all the graduates of the Gontor is very extremely famous. Yeah. And I know personally some people graduate from Gontor. They are very good at Arabic language or English, Islamic knowledge. So why not my son to study? Yeah, it's like a dream. Okay. Yeah. Okay. And my of course, Okay. Indonesian, of course, Kalau saya more excited. sebetulnya itu mimpi saya sejak kecil, ternyata gitu menjadi kenyataan untuk anak saya tuh sampai hari ini masih nggak percaya. Semoga Allah ridho dan Amin. mudahkan jalan. Seperti tadi dari pernikahan itu saya berdoa kepada Allah, ini menjadikan satu amanah buat saya. Kemudian tadi cerita tentang wakaf, beliau sendiri sudah mewakafkan dirinya untuk jalan dakwah. Allah Akbar. Dan kami punya 3 anak laki-laki semua. Semoga ini pun bisa Allah berkenan gitu menjadi wakaf keluarga kami di jalan Allah. Apapun yang anak-anak akan belajar, yang penting mereka tenang dan enjoy gitu dalam belajar apapun, terutama di Gontor. Saya percayakan kepada Syekh dan para kiai yang di Gontor yang memang sudah terbukti lulusannya itu Masya Allah become somebody. Semoga ini yang ketika anak-anak pulang ke Jepang menjadi wasilah juga jalan dakwah, mewakili penduduk Gontor ini untuk mengembangkan ilmu-ilmunya sampai di Jepang nanti. Entah dengan cara apa, saya juga nggak tahu Taqwa mau belajar apa gitu. Tapi harapan saya semoga legasi yang ingin kami tinggalkan di Jepang nanti adalah Al-Quran ini tersebar di seluruh Jepang, dan anak-anak melanjutkan gitu dengan yang sudah Allah gariskan. Saya nggak tahu caranya seperti apa gitu, tapi niat itu seperti itu. Kenapa? Saya bersyukur banget kalau seandainya Taqwa diterima di Gontor nanti gitu. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas kisah inspiratif yang sangat inspiratif ini ya. Thank you very much, Dr. Kyoichiro Sugimoto, for your very inspiring story about your life, how to proceed yourself to converting to Islam and process of your family, and also how to educate your children and how to always maintain your ibadah istiqomah in educating Islam for your children and also the community of Japan, Japanese population. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen your dakwah, strengthen your family, and also Allah give barakah for your family. Apologies that our time is now we can say come to the end. Thank you very much all the followers of the future of University Darussalam Gontor televisions. Alhamdulillah, we have done brief conversation and listening the history about Islam, and also the inspiring story from our distinguished guest, Dr. Kyoichiro Sugimoto from Chiba, and also Ibu Perwati Kasmaja. May Allah subhanahu wa ta'ala give us barakah through this program, and
Thank you very much for your participation in this program, and see you next time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.